درس دوم از مجموعه سوم. Leçon 3. Dave Bennett déjeune avec une collègue française. شما خواهید شنید Ah bon? که به این معناست. اینطور است؟ Écoutez. Comment s'est passée la réunion avec la traductrice Elisabeth Martin? Elle s'est très bien passée. Excellent. Et qui est-ce que vous allez rencontrer cet après-midi? L'écrivaine Marine Pessac. Ah oui? C'est passionnant. J'ai lu qu'elle vient de rentrer d'Afrique. Ah bon? Oui, je l'ai lu dans le journal d'aujourd'hui. در این مکالمه شما شنیدید J'ai lu qu'elle vient de rentrer d'Afrique. که به این معناست. من خواندم که او به تازگی از آفریقا برگشته است. Écoutez encore une fois. Comment s'est passée la réunion avec la traductrice Elisabeth Martin? Elle s'est très bien passée. Excellent. Et qui est-ce que vous allez rencontrer cet après-midi? L'écrivaine Marine Pessac. Ah oui, c'est passionnant. J'ai lu qu'elle vient de rentrer d'Afrique. Ah bon? Oui, je l'ai lu dans le journal d'aujourd'hui. اکنون شما در رستورانی در پاریس هستید. زمانی که منتظر همکارتان هستید با پیشخدمت صحبت می‌کنید. او چگونه می‌پرسد آیا شما برای کار در پاریس هستید؟ Est-ce que vous êtes à Paris pour affaires? Vous êtes à Paris pour affaires? Dites. بله برای کار. Oui, pour affaires. بگویید که شما در نیویورک در کار نشر هستید. Je travaille dans l'édition à New York. برای بوکس اینترنشنال. Pour Books International. او چگونه از شما میپرسد که آیا آن شما را خوشنود میکند؟ Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que Books International vous plaît? Répondez. بله آن مرا خوشنود میکند. Oui, ça me plaît. کار مرا خوشنود میکند. Le travail me plaît. Le travail. من برای بوکس اینترنشنال کار میکنم. Je travaille pour Books International. آن مرا خیلی خوشنود میکند. Ça me plaît beaucoup. Dites encore une fois que vous êtes en France pour affaires. Je suis en France pour affaires. Elle vous dit. برادر من هم در کار نشر است. ترتیب واژگان را به خاطر بسپارید. Mon frère travaille aussi dans l'édition. Travaille aussi. در مونتپلیه. Montpellier. À Montpellier. À Montpellier. اکنون همکار شما به رستوران میرسد. او از شما میپرسد جلسه چطور پیش رفت؟ Comment s'est passée la réunion? جلسه با مترجم الیزابت مارتین. La réunion avec la traductrice Elisabeth Martin. شما هنوز کمی بی‌حوصله‌اید. چگونه میپرسید؟ ببخشید. Pardon? Elle répète. جلسه امروز صبح. آن چطور پیش رفت؟ La réunion de ce matin. Comment ça s'est passé?
comment ça s'est passé? La réunion de ce matin, comment ça s'est passé? با اشاره به جلسه بگویید خیلی خوب پیش رفت. Elle s'est très bien passée. Elle s'est très bien passée. حالا به فرم عمومی بگویید شگفت‌انگیز بود. C'était passionnant. سعی کنید بگویید که الیزابت مارتین نویسنده مارین پساک را خیلی خوب میشناسد. Elisabeth Martin connaît très bien l'écrivaine Marine Pessac. Elle la connaît très bien. Comment dites-vous? او را خیلی خوب میشناسد. Elle la connaît très bien. Essayez de dire. ما درباره رمان صحبت کردیم. به خاطر داشته باشید که تحت لفظی میگویید یک نفر از رمان صحبت کرد. On a parlé du roman. Du roman. ما مایلیم آن را به انگلیسی ترجمه کنیم. On aimerait le traduire en anglais. و آن را در ایالات متحده منتشر کنیم. Et le publier aux États-Unis. Le publier. Écoutez et répétez. ما درباره عنوان کتاب او صحبت کردیم. On a parlé du titre de son livre. Titre. Le titre. Du titre. Du titre de son livre. Ah oui? Pourquoi du titre? Dites-lui que le livre s'appelle Vers l'infini. Vers l'infini. Le livre s'appelle Vers l'infini. Vers l'infini. S'appelle. Il s'appelle Vers l'infini. Vous voulez dire? اما عنوان رئیس مرا خوشنود نمی کند. Écoutez et répétez. Mais le titre ne plaît pas à mon chef. À mon chef. Le chef. Mon chef. Ne plaît pas. Le titre ne plaît pas à mon chef. Comment dites-vous? رئیس. Chef. Le chef. Mon chef. Comment dit-on? عنوان خوشایند نیست. Le titre ne plaît pas. Dites encore une fois. عنوان رئیس مرا خوشنود نمی کند. Le titre ne plaît pas à mon chef. À mon chef. Le titre ne plaît pas à mon chef. Comment demande-t-elle? آها بله اما چرا؟ Ah oui, mais pourquoi? Répondez. من نمیدانم. Je ne sais pas. اما عنوان او را خوشنود نمی کند. Écoutez et répétez. Mais le titre ne lui plaît pas. Lui. Le titre ne lui plaît pas. Dites. عنوان او را خوشنود نمی کند.
Le titre ne lui plaît pas. Il ne lui plaît pas. Comment demande-t-elle? آیا عنوان شما را خوشنود می کند؟ Est-ce que le titre vous plaît? Maintenant, vous voulez dire در واقع مرا هم خوشنود نمی کند. écoutez. En fait, il ne me plaît pas non plus. En fait, il ne me plaît pas non plus. Voilà comment on dit در واقع. écoutez et répétez. En fait. Fait. En fait. Dites. در واقع مرا خوشنود نمی کند. En fait, il ne me plaît pas. چگونه می گویید؟ من هم نه. Non plus. Dites qu'en fait, le titre ne vous plaît pas non plus. En fait, le titre ne me plaît pas non plus. با اشاره خاص به عنوان بگویید و آن رئیس مرا خوشنود نمی کند. Et il ne plaît pas à mon chef. À mon chef. اکنون به طور کلی بگویید آن او را خوشنود نمی کند. Ça ne lui plaît pas. Elle demande اما چرا؟ Mais pourquoi? Dites qu'en fait, vous ne savez pas. En fait, je ne sais pas. Elle demande اما کتاب، رمان، Mais le livre, le roman, شگفت‌انگیز است، نه؟ c'est passionnant, non? répondez. بله، البته. Oui, bien sûr. Dites que votre chef aimerait le publier. Mon chef aimerait le publier. Le publier. اما عنوان او را خوشنود نمی کند. Mais le titre ne lui plaît pas. Il ne lui plaît pas. و در واقع Et en fait, عنوان مرا هم خوشنود نمی کند. le titre ne me plaît pas non plus. Pas non plus. آیا به خاطر دارید که چطور می گویید؟ این ضروری است. Il faut. برای بیان الزام در آینده نزدیک این عبارت را اینگونه نیز می توانید بگویید که چیزی شبیه به این معناست. این ضروری خواهد بود. Écoutez et répétez. Il va falloir. 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 Il va falloir. Dites. این ضروری خواهد بود. Il va falloir. تغییر دادن عنوان ضروری خواهد بود. Il va falloir changer le titre. Essayez de dire. اگر آن امکان داشته باشد. Si c'est possible. Si c'est possible. Elle demande عنوان رمان به انگلیسی Le titre du roman en anglais? Répondez. بله، تغییر دادن آن ضروری خواهد بود.
Oui, il va falloir le changer. Dites در واقع En fait, من قصد دارم مترجم خانم را فردا ببینم. je vais rencontrer la traductrice demain. در ساعت 10 اگر امکان داشته باشد. À 10 heures, si c'est possible. شما میخواهید بگویید بوکس اینترنشنال حق نشر را به دست آورده است. این گونه میگویید به دست آورده است. Écoutez et répétez. À qui? À qui? À qui? Comment dit-on? به دست آورده است. À qui? Dites حق نشر. Les droits d'auteur. برای رمان. Du roman. نه مدت زیادی قبل. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. maintenant, dites بوکس اینترنشنال حق نشر را به دست آورده است. Books International a acquis les droits d'auteur. اما تغییر دادن عنوان ضروری خواهد بود. Mais il va falloir changer le titre. Il va falloir. حالا از او بپرسید که آیا او رمان را خوانده است؟ Est-ce que vous avez lu le roman? Elle répond بله، من نه مدت زیادی قبل آن را خواندم. Oui, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Essayez de dire. دوبار. Deux fois. Fois. Deux fois. Comment dit-elle qu'elle a lu le roman 2 fois? J'ai lu le roman 2 fois. Demandez. چند بار؟ Combien de fois? Combien de fois? Elle répond من آن را دوبار خواندم. Je l'ai lu 2 fois. نه مدت زیادی قبل. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. یا شاید 3 بار. Ou peut-être 3 fois. Dites شما کتاب را 3 بار خواندید؟ Vous avez lu le livre 3 fois? این گونه میگویید بله، آن خیلی مرا خوشنود میکند. Écoutez et répétez. Oui, ça m'a beaucoup plu. 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 Ça m'a plu. Beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Comment dit-elle? آن خیلی مرا خوشنود میکند. Ça m'a beaucoup plu. Essayez de dire کتاب خیلی مرا خوشنود میکند. Le livre m'a beaucoup plu. Elle demande و شما؟ Et vous? Dites que le livre vous a beaucoup plu aussi. Le livre m'a beaucoup plu aussi.
Maintenant, essayez de dire و کتاب رئیس مرا هم خوشنود می کند. Et le livre a plu aussi à mon chef. A plu aussi. dites من فکر می کنم او هم 3 بار این را خوانده است. Je crois qu'il l'a lu 3 fois aussi. اما عنوان او را خوشنود نمی کند. Mais le titre ne lui plaît pas. Le titre ne lui plaît pas. و تغییر دادن آن ضروری خواهد بود. Et il va falloir le changer. Et il va falloir le changer. Elle demande بوکس اینترنشنال همین الان هم حق نشر را به دست آورده است؟ Est-ce que Books International a déjà acquis les droits d'auteur? Books International a déjà acquis les droits d'auteur? Répondez بله، نه مدت زیادی قبل. Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Elle dit در فرانسه En France? این بهترین فروش است. Écoutez et répétez. C'est une des meilleures ventes. Vente. Meilleure. Une des meilleures ventes. Comment dit-elle این بهترین فروش است. به طور تحت لفظی میگویید این یکی از بهترین فروش ها است. C'est une des meilleures ventes. Comment dit-elle برای 1 هفته. تحت لفظی میگویید از 1 هفته. Depuis une semaine. Essayez de dire. این برای 1 هفته بهترین فروش بوده است. C'est une des meilleures ventes depuis une semaine. C'est une des meilleures ventes depuis une semaine. Elle dit این یک داستان شگفت‌انگیز است. یک داستان. Écoutez et répétez. Une histoire. Histoire. Une histoire passionnante. Dites. این یک داستان شگفت‌انگیز است. C'est une histoire passionnante. Passionnante. Comment dit-elle این برای 1 هفته بهترین فروش بوده است. C'est une des meilleures ventes depuis une semaine. C'est une des meilleures ventes depuis une semaine. Comment dit-elle que l'histoire lui a beaucoup plu L'histoire m'a beaucoup plu. Maintenant, votre collègue dit. در واقع En fait, برای 1 هفته رمان بهترین فروش بوده است. تحت لفظی میگویید از 1 هفته رمان یکی از بهترین فروش ها بوده است. depuis une semaine, le roman est une des meilleures ventes. Une des meilleures ventes. Dites. بوکس اینترنشنال همین الان هم حق نشر را به دست آورده است.
Books International a déjà acquis les droits d'auteur. برای رمان به انگلیسی. Pour le roman en anglais. ما مایلیم آن را ترجمه کنیم و منتشرش کنیم. On aimerait le traduire et le publier. Dites que c'est une histoire vraiment passionnante. C'est une histoire vraiment passionnante. ما حق نشر را به دست آورده ایم. On a acquis les droits d'auteur. Elle demande شما چه زمانی قصد دارید خانم نویسنده را ملاقات کنید؟ Quand est-ce que vous allez rencontrer l'écrivaine? Répondez. در واقع این بعد از ظهر. Cet après-midi, en fait. و خانم مترجم؟ Et la traductrice? فردا صبح اگر امکان داشته باشد. Demain matin, si c'est possible. با نگاه به ساعتتان میگویید اوه دیر شد. Oh, il est tard. متوجه میشوید که میخواهند رستوران را ببندند. سعی کنید بگویید ترک کردن ضروری خواهد شد. Il va falloir partir. Il va falloir partir. Elle dit خدا حافظ، به زودی میبینمتان. Au revoir, à bientôt. اکنون شما دیو بنت هستید و با مارین پساک ملاقات میکنید. بعد از اینکه خود را معرفی کردید چطور به او میگویید که شما کتاب او را خوانده اید؟ J'ai lu votre livre. Votre livre. به او بگویید که آن را 2 بار خواندید. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois. Dites que ça vous a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. داستان شگفت‌انگیزی است. L'histoire est passionnante. Passionnante. Dites اینجا در فرانسه این بهترین فروش است. C'est une des meilleures ventes ici en France. Ici. داستان مرا خیلی خوشنود می‌کند. L'histoire m'a beaucoup plu. اما تغییر دادن عنوان به انگلیسی ضروری خواهد بود. Mais il va falloir changer le titre en anglais. Elle répond بله، من متوجه میشوم. Oui, je comprends. Dites-lui que le titre Vers l'infini ne plaît pas à votre chef. Le titre Vers l'infini ne plaît pas à mon chef. سلام به همراهای همیشگی بامبو، سپیدارم. من اینجام تا با هم دیگه کلی غذاها و شیرینی‌های خوشمزه و جذاب درست کنیم. شما میتونید از طریق لینک بالا وارد کانال بشید که منتظرتونم.
خب من زودتر برم تا شما ادامه درس رو ببینید. میبینمتون. Leçon 4. Dave Bennett parle à une collègue. Écoutez. On a un nouveau titre anglais pour le roman Vers l'infini. Ah bon? Alors c'est comment en anglais? Ça s'appelle Into Freedom. Ah oui, c'est bien. Ça me plaît. En fait, ça me plaît aussi. Et ça plaît beaucoup à mon chef. Tant mieux. شما شنیدید Tant mieux. بهترها. Écoutez encore une fois. On a un nouveau titre anglais pour le roman Vers l'infini. Ah bon? Alors c'est comment en anglais? Ça s'appelle Into Freedom. Ah oui, c'est bien. Ça me plaît. En fait, ça me plaît aussi et ça plaît beaucoup à mon chef. Tant mieux. Imaginez que vous rencontrez une ancienne collègue. Elle est surprise de vous voir. تصور کنید که همکارتان را می‌بینید. او از دیدن شما متعجب می‌شود. Comment demande-t-elle si vous travaillez toujours dans l'édition? Est-ce que vous travaillez toujours dans l'édition? Toujours. Vous travaillez toujours dans l'édition? Répondez. بله من الان برای بوکس اینترنشنال کار می‌کنم. Oui, maintenant je travaille pour Books International. با اشاره به بوکس اینترنشنال سعی کنید بگویید آنها در نیویورک هستند. Ils sont à New York. با استفاده از Toujours. برای واژه هنوز بگویید من هنوز در کار نشر هستم. Je travaille toujours dans l'édition. Toujours. آن مرا خیلی خوشنود می‌کند. Ça me plaît beaucoup. Comment dites-vous? تغییر دادن. Changer. Essayez de dire. شما تغییر دادید. Vous avez changé. بعد از آنکه شما به پروژه‌ای که در حال انجام دادن آن هستید اشاره کردید همکارتان میپرسد آیا شما عنوان را تغییر دادید؟ Est-ce que vous avez changé le titre? Vous avez changé le titre? عنوان کتاب. Le titre du livre. Du livre. Comment dites-vous? تغییر دادن آن ضروری خواهد بود. Il va falloir le changer. Maintenant, essayez de répondre. بله ما آن را تغییر دادیم. Oui, on l'a changé. On l'a changé. و آن رئیسم را خوشنود کرد. Et ça plaît à mon chef. ما عنوان رمان را به انگلیسی تغییر دادیم. On a changé le titre du roman en anglais. On a changé le titre du roman en anglais. Comment demande-t-elle si le titre lui plaît? Est-ce que le titre lui plaît? Le titre du roman lui plaît? با اشاره به عنوان بگویید بله این رئیسم را خوشنود کرد. Oui, il plaît à mon chef. Le titre plaît à mon chef. و در واقع Et en fait, مرا هم خیلی خوشنود کرد. il me plaît beaucoup aussi. Il me plaît beaucoup aussi.
Vous souvenez-vous comment on dit تلفن زدن، تماس گرفتن. Téléphoner. با اشاره به نماینده رسمی نویسنده بگویید نماینده تماس گرفت. Écoutez, répétez. L'agent a téléphoné. Agent. L'agent. L'agent a téléphoné. Agent. هم برای اشاره به خانم و هم آقا به کار می رود. شما چطور به همکارتان می گویید؟ او امروز صبح با من تماس گرفت. Elle m'a téléphoné ce matin. Me. A téléphoné. Elle m'a téléphoné. ما درباره رمان صحبت کردیم. On a parlé du roman. On a parlé du roman. Dites que l'agent vous a téléphoné 2 fois. L'agent m'a téléphoné 2 fois. 2 fois. Dites qu'on a parlé du livre Vers l'infini. On a parlé du livre Vers l'infini. Du livre. Vous voulez dire مسئله عنوان حل شده است. اول بگویید حل شده است. écoutez et répétez. Régler. Régler. Est. Est réglé. اکنون مسئله عنوان حل شده است. Écoutez et répétez. Le problème du titre est réglé. Problème. Le problème. Le problème du titre est réglé. Comment demande-t-elle آیا مسئله حل شده است؟ Est-ce que le problème est réglé? Le problème est réglé? Répondez. بله، ما عنوان را تغییر دادیم. Oui, on a changé le titre. Dites qu'en fait, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dites. نماینده امروز صبح تماس گرفت. L'agent a téléphoné ce matin. همه چیز حل شده است. Tout est réglé. هیچ مشکلی وجود ندارد. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment dites-vous حق نشر. Les droits d'auteur. Auteur. و چگونه میگویید؟ نویسنده. Auteur. L'auteur. Un auteur. Demandez-lui si elle connaît l'auteur Pierre Renaudot. Pierre Renaudot. Est-ce que vous connaissez l'auteur Pierre Renaudot? L'auteur Pierre Renaudot? Vous connaissez l'auteur Pierre Renaudot? او میگوید بله، او را میشناسد. Oui, je le connais. Demandez-lui. و رمان او را؟ Et son roman?
son roman? Demandez-lui si elle a lu son roman. Est-ce que vous avez lu son roman? Elle vous demande. کدام رمان؟ Quel roman? Quel roman? Maintenant, demandez-lui si elle a lu le roman Le Jardin. Est-ce que vous avez lu le roman Le Jardin? Le Jardin. Le Jardin, vous l'avez lu? او چگونه میگوید بله او این را خواند. Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu. نه مدت زیادی قبل. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. این بهترین فروش است. C'est une des meilleures ventes. C'est une des meilleures ventes. Elle dit. من این را 2 بار خواندم. Je l'ai lu 2 fois. در واقع من 3 بار این را خواندم. En fait, je l'ai lu 3 fois. 3 fois. Comment dit-elle? آن خیلی مرا خوشنود می کند. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Elle dit encore une fois. این بهترین فروش است. C'est une des meilleures ventes. او می‌خواهد بداند که آیا ترجمه‌ای وجود دارد؟ یک ترجمه. Écoutez et répétez. Une traduction. Traduction. La traduction. Dites. یک ترجمه. Une traduction. Maintenant, elle demande s'il y a une traduction en anglais. Est-ce qu'il y a une traduction en anglais? Il y a une traduction en anglais? Demandez. به انگلیسی؟ En anglais? En anglais? Dites. بله بله یک ترجمه وجود دارد. Oui, oui, il y a une traduction. نام مترجم الیزابت مارتین است. La traductrice s'appelle Elisabeth Martin. Dites que c'est aussi la traductrice de Vers l'infini. C'est aussi la traductrice de Vers l'infini. Ah oui? C'est passionnant. Maintenant, elle demande. و حق نشر؟ Et les droits d'auteur? Et les droits d'auteur? آیا بوکس اینترنشنال آن را به دست آورده است؟ Books International les a acquis? A acquis. Les a acquis? Books International les a acquis? Répondez. بله بله مسئله حل شده است. Oui, oui, le problème est réglé. Le problème est réglé. Dites.
Le jardin. رمان پیر رنودو. Le jardin. Le roman de Pierre Renaudot. این در فرانسه بهترین فروش است. C'est une des meilleures ventes en France. Demandez-lui si elle l'a lu. Est-ce que vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Elle répond que oui, qu'il lui a beaucoup plu. Oui, il m'a beaucoup plu. Je l'ai lu et il m'a beaucoup plu. دوباره با اشاره به رمان بگویید و این رئیس مرا خوشنود می کند. Et il a plu à mon chef. Il a plu à mon chef. ما مایلیم که آن را به انگلیسی ترجمه کنیم. On aimerait le traduire en anglais. Le traduire en anglais. و آن را در ایالات متحده منتشر کنیم. Et le publier aux États-Unis. Maintenant, elle demande. شما چه زمانی قصد دارید خانم مترجم را ملاقات کنید؟ Quand est-ce que vous allez rencontrer la traductrice? Dites. امروز اگر امکان داشته باشد. Aujourd'hui, si c'est possible. Aujourd'hui. اما مسئله عنوان حل شده است. Mais le problème du titre est réglé. اکنون تصور کنید که با شخصی که تازه آشنا شده اید نهار صرف می‌کنید. شما درباره کتاب صحبت می‌کنید. شما می‌خواهید بدانید که داستان درباره چیست. Écoutez et répétez ce qu'elle demande. Qu'est-ce que ça raconte? Raconte. Raconte. Qu'est-ce que ça raconte? شما به طور تحت لفظی می‌پرسید آن چه چیزی را روایت می‌کند؟ Elle demande encore une fois ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte? Dites. این داستانی است. C'est l'histoire. L'histoire. درباره زنی اهل کبک. Écoutez et répétez. D'une québécoise. Québécoise. Une québécoise. Dites que c'est l'histoire d'une Québécoise. C'est l'histoire d'une québécoise. Dites. نام او جولیت است. Juliette. Elle s'appelle Juliette. Comment dites-vous? گذراندن. به معنای گذراندن وقت. Passé. Dites que Juliette est québécoise et qu'elle passe des vacances en France. Juliette est québécoise et elle passe des vacances en France. Des vacances. Elle passe des vacances en France. این یک داستان شگفت‌انگیز است. C'est une histoire passionnante. Essayez de dire. او تعطیلاتی را در فرانسه می‌گذراند. Elle passe des vacances en France. Des vacances.
Comment demande-t-elle encore une fois ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Essayez de demander. آیا آن درباره تعطیلات است؟ Est-ce que ça raconte les vacances? Les vacances. Ça raconte les vacances? Elle vous demande. آیا این داستان غمگینی است؟ Écoutez et répétez. Est-ce que c'est une histoire triste? Triste. Triste. C'est une histoire triste? Comment demande-t-elle? آیا این داستان غمگینی است؟ Est-ce que c'est une histoire triste? C'est une histoire triste? Répondez. نه نه. Non, non. این یک داستان غمگین نیست. Ce n'est pas une histoire triste. Dites que ça raconte ses vacances en France. Ça raconte ses vacances en France. Vous souvenez-vous comment on dit? گذراندن یک روز. Passer la journée. Passer. Dites. او میگذراند یا او در حال گذراندن است. Elle passe. Maintenant, elle demande. او چه مدتی را در فرانسه میگذراند؟ Combien de temps est-ce qu'elle passe en France? Elle passe combien de temps en France? پاسخ دهید که او 6 ماه را در بریتنی میگذراند. En Bretagne. Elle passe 6 mois en Bretagne. En Bretagne. Elle passe 6 mois en Bretagne. Dites. آیا آن او را خوشنود میکند؟ Ça lui plaît. Ça lui plaît. Dites que ça lui plaît et qu'elle ne rentre pas. Ça lui plaît et elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas. Elle demande encore une fois. این درباره چیست؟ Qu'est-ce que ça raconte? Essayez de répondre. رمان داستانی از یک زن اهل کبک را در فرانسه روایت میکند. Le roman raconte l'histoire d'une Québécoise en France. این داستانی درباره تعطیلات او در بریتنی است. C'est l'histoire de ses vacances en Bretagne. Ses vacances. Dites. رمان درباره تعطیلات اوست. Le roman raconte ses vacances. Essayez de dire. اما در واقع آن درباره مشکلات اوست. Mais en fait, ça raconte ses problèmes. Ses problèmes. Elle vous demande. و داستان غمگین نیست؟ Et l'histoire n'est pas triste? Répondez. نه نه. Non, non. جولیت 6 ماه را میگذراند. Juliette passe 6 mois.
تنها در بریتنی. Seul en Bretagne. Seul. و Et این شگفت‌انگیز است اما غمگین نیست. C'est passionnant, mais ce n'est pas triste. خواندن کتاب ضروری خواهد بود. Il va falloir lire le livre. این یک داستان شگفت‌انگیز است. C'est une histoire passionnante. بگویید که این داستانی درباره یک زن اهل کبک در بریتنی است. C'est l'histoire d'une Québécoise en Bretagne. اکنون تصور کنید که با الیزابت مارتین در جلسه‌ای هستید. با اشاره به بوکس اینترنشنال بگویید آنها تماس گرفتند. Ils ont téléphoné. Essayez de dire. آنها مایلند با شما صحبت کنند. Ils aimeraient vous parler. Vous parler. Ils aimeraient vous parler. آنها مایلند درباره ترجمه با شما صحبت کنند. Ils aimeraient vous parler de la traduction. De la traduction. او با اشاره به ترجمه چگونه میگوید این تقریباً تکمیل شده است. elle est presque terminée. Presque terminée. Elle est presque terminée. Dites. رئیسم این را خواند. Mon chef l'a lu. Mon chef l'a lu. نه مدت زمان زیادی قبل. Il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. او ترجمه انگلیسی را خواند. Il a lu la traduction en anglais. و آن او را خیلی خوشنود کرد. Et ça lui a beaucoup plu. Ça lui a beaucoup plu. Demandez-lui dans combien de temps la traduction sera terminée. Dans combien de temps est-ce que la traduction sera terminée? Sera terminée. Dans combien de temps? Elle répond. حالا که مسئله عنوان رمان حل شده است، maintenant que le problème du titre est réglé, maintenant que le problème du titre est réglé, من فکر می کنم که ترجمه تکمیل خواهد شد. je crois que la traduction sera terminée در طول 3 هفته، کم و بیش. dans 3 semaines à peu près. À peu près. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.